Mafemani, byela mina lexi endlaku u rhasa ku hala ndzhaku i yini? Mafemani ku vutisa simple question u rhasisa hi yini? Okay, hi ku ni ku vutisa question ya simple ya ku tsandza loko u susa 1 rand ka 1 million ku sala mali muni? Ku sala 90 rand se. Domo leri u tekele ka vatswari. Ene mhani va ri mi nyika mali ya ku dya xikolweni mi nga rhandza na vona mahala.